Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mancing lagi lur. Kita pakai umpan sawit seperti biasa. Oke, langsung aja kita nguncal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi kita uncal yang satunya, umpan sawit juga. Cantolan tok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah lur, kita strike lur. Alhamdulillah, babon lur. Mantap, jos kandos. Babon lur, jos. Alhamdulillah, strike pertama. Mantap. Kita amankan dulu. Oke, kita lanjut uncal lagi umpan sawitnya. Semoga dapat babon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita tunggu tarikan berikutnya. Kita turun aja.
kita strike kura-kura ninja lur. Aduh, payah ini, nggak mau lepas lagi. Sawit kok dimakan ya? Aneh ini. Ayo, dilepasin ayo. Aduh, strike pertamanya malah kayak gini lur. Aduh. Duh, payah iki lur. Putus ini nyata. Yo, ayo. Mau lepas ya. Luput. Oke, kita selamatkan ini dulu lur, pancingnya lur.